সূরাতুল ফাতিহা একবার পড়েন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর-রাহমানির রাহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin। সবাই সূরা ইখলাস তিনবার পড়েন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد সবাই اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد সবাই বলেন ইয়া কাদিয়াল হাজাত। আওয়াজ ঠিক করে প্রত্যেক প্রতিভা সবাই বলেন ইয়া কাদিয়াল হাজাত ইয়া কাফিয়াল মুহিম্মাত ইয়া রাফিআত দারাজাত ইয়া হাল্লালাল মুশকিলাত ইয়া মুসাব্বিবাল আসবাব ইয়া মুসাব্বিবাল আসবাব يا شافع الأمراض يا شافع الأمراض يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب رب إني مغلوب فانتصر إليه بحرمة خوف وعجزني وأمتعني إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين